मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो ये चार ख़ास इशारे तुम्हें ज़रूर ज़ाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात जहनशीन कर लो कि मोजज़े होते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल है। याद करो, तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में कश्ती में पहाड़ लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर, और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के दो पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेरवैये और धोखों की वजह से हार दिया जाए। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो। चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हों, तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मौजज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदों को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो। वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती वहाँ तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। तो जानते हो, अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं, और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा, तो तेरा सीना में बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूँगा। जानते हो, अल्लाह किन लोगों को मोजज़ात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखो, जिस तरह दिल का खालिक कायनात से गहरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिक कायनात से गहरा ताल्लुक़ है। उस वक्त वो रब अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे होकर तुम्हें उससे करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज़ की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है, तो ये इस बात का बाज़ इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वो आला ज़र्फ़ और मेहरबान रब बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से ही उनका हल निकाल कर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है। और जानते हो कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मिलने का एक ख़ास इशारा ये भी है कि जब तुम ज़मीन व आसमान के खालिक के आगे
بے بس ہوकर ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بد لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے۔ اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے بہن گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑے کمال کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سر خم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو۔ یاد رکھو، محبت، دولت اور رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعا کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔